Ini misalnya, jadi kita ke schreiben ya, kita bisa nulis kalimat itu gini, ich schreibe deine nama, artinya aku menulis namamu. Nama itu kan, nama itu artikelnya bukan di tapi der, jadi meinen nama, ich schreibe deinen nama, aku menulis namamu, seperti itu. Kemudian berikutnya itu brauchen itu kan artinya membutuhkan ya, berarti kita bisa nih, misal kita nggak selalu pakai R, kita bisa nggak selalu pakai I, kita bisa pakai R brauch mein Handy, dia membutuhkan handphoneku. R ini artinya dia, tapi dia yang laki-laki gitu. Kenapa di sini mein? Karena Handy itu artikelnya das, dan di sini dia posisi mereka sebagai akusatif, seperti itu. Kita lanjut. Berikutnya ada rauchen itu artinya merokok. Misalnya, mein Vater raucht jeden Tag, artinya ayahku merokok setiap hari, seperti itu. Lalu berikutnya adalah treffen. Ich treffe meine Freunde. Artinya aku bertemu teman-temanku. Kalau setiap hari ya, jeden Tag, bisa gini, ich treffe meine Freunde jeden Tag, aku bertemu teman-temanku setiap hari. Das ist so geil. Oke. Nah, kira-kira ini bisa nggak sih dijadikan kalimat yang panjang? Ya, naturally ini bisa. Oke. Contoh ya. Di sini tadi ada reisen. Contoh kita bikin kalimatnya tuh gini. Ich reise heute nach Berlin. Ich reise heute nach Berlin und bleibe dort dort für 3 Tage zum Beispiel. Warte. Tage. Ich werde bei meiner Schwester schlafen. Aku akan tidur di tempat kakakku. Aber zuerst, tapi pertama-tama muss ich
meine Schwester, oder langsung aja nggak usah Schwester tapi sie ini sebagai kata ganti dari meine Schwester. Aber zuerst muss ich sie anrufen. Tapi pertama-tama aku harus menelponnya. Nyanya kembali ke meine Schwester, dan sie di sini dia sebagai akusatif. Leider ist mein Handy kaputt. Double T. Deshalb muss ich mein Handy reparieren. Oleh karena itu aku harus memperbaiki handphoneku gitu. Deshalb itu artinya oleh karena itu. Oke. So, kita hapus dulu. Kita buat berikutnya. Oke, good. So, berikutnya ada schreiben. Mungkin nah, mungkin gini. Ich hab kein Geld. Ini lanjutannya kayak tadi ya. Aku tidak ada uang. Geld. So, schreibe ich eine Nachricht für meine Schwester und sage, dass ich Geld brauche. Aku tidak punya uang, so aku menulis sebuah pesan untuk kakakku dan mengatakan bahwa aku membutuhkan uang. Kemudian dan habe ich siapa ya? Vielleicht also meinen habe ich kurang ich ya sebagai subjek, dan habe ich meinen Freund gesehen. Ini bentuk perfectnya. Gesehen raucht auf dem Park. Dia merokok di taman. Ich habe kein Geld. Aku tidak punya uang. So schreibe ich eine Nachricht für meine Schwester. Sehingga aku menulis sebuah pesan untuk kakakku. Und sage, dass ich Geld brauche. Dan mengatakan bahwa aku membutuhkan uang. Dan habe ich meinen Freund gesehen. Kemudian aku melihat temanku. Ini kita nggak boleh pakai haben perfect ya di sini. Kenapa? Karena intinya gini, perfect itu kan masa lampau ya. Kita harus perbaiki dulu.
sedangkan di atasnya kita semuanya pakai present gitu. Dan tapi sebenarnya yang tepat gitu, karena ini sebuah cerita, kita makanya sistemnya yang lampau. Aber alles gut, kita pertama harus belajar dulu. Saya meinen Freund auf dem Park. Dia merokok di taman. Ich rufe ihn dan treffen wir. Udah. Aku menelponnya, kemudian kita bertemu. Seperti itu. So, das ist untuk tema kita yang kata kerja. Tapi belum semua, kita lanjutkan habis ini.